नरसिंगरनि कोअपारेटिव ससाइटी नि थाइरौनो दिनै जेरै नायथानि गोबांमा रायदा जायदै हाफांनि थाइरौनो फालनक एबा तंथाइनक तांजै तंखा हाफांनि जागोनो सेगै आवसिमिया आरतेबो चुवा कचाक फालनक रोबो तांजै तंखा नि कक्तमा दिनै मन्त्री शुक्लाचरण नवातिया कोअपारेटिव ससाइटी डेभलपमेन्ट नि बागै थाइ जेरै नायथानि नुकजाखा हाफांनि जागा रगनो फालनक तांजाखा तै तंथाइनक रग तांजाखा बिया आरायदा जायदै फालनक तांनाय रगनो नोटिस जाखनो आरनि कोतलिया हनै सायखनारका तांग्रा रग रायनेदि बाहायके हाफांनि थाइ रग रायदा जायदै फालनक एबा तंथाइनक रग ताङै तंखा आगतननि कोरों कोरों थायो এর মধ্যে এটা একটা নিজস্ব জায়গা না 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 ওই সামনের মালিক নাম কি দা তপন মিত্র তপন মিত্র দোকান যে এই দোকানের সামনে এইভাবে রাখা কদিন পরে করা পরিষ্কার তোমরা এগুলো মদ বেচো আবার খাওয়ানোর সুযোগ হতো না আমরা না করি পুলিশ